सकाळ नुआ संभावना नुआ इस्तेहार नुआ भावना एमिति अनेक भावना को नहीं पिपिली राजनीति एवं सरगरम धरी तेबे लोकंक भितरे कौन रही उपनिर्वाचन को नहीं तांकर मतामत ताहले आमे आज पहुंचीचु जसवापुर पंचायतर कुमारेश्वर गाँव में तेबे चलंतु सेठी परखिबा जनतार मूड कौन। भाई करूछो कौन? धान तो घाटुछु कौन करू अमल अमल केबे कौन हैला? अमल आज्ञा ये तो खरा दिन होता आ एथर केमती कौन हेछि धान? वर्ष धान फान किसी ना सब पूरा लॉस। कौन कौन कहीं लॉस हैला? धान सब पोक मारदेले धान किसी फड़लानी माने अल्प फड़ला। ब्लॉक रे सार ये जो दिया जाए तापरे चासी मानन को बसा जाए कि सब भाग माप ए सब करा जाए सब केमती कौन सिखा जाइतला? ना आज्ञा आमको से सब किसी कही ना आम आज्ञा जानूनी से विषय किसी आम भी जापरू मूर्ख लोक आम राति बेले आज्ञा मूल लगे आम चलू दलीय लोक ही सब प्रकार जानूँ सब सुविधा पाँच कम से कर चलती आमको आज्ञा जनाऊना आम केमी जानू सारू आसुँ आज्ञा आम भी किसी जापारू आम पैसा देकी सार भल मंद एंटेन किणिक आनिक आम जो पर बिल आम निजर आज्ञा भी से बिल नुह अलग लोकर भाग धरीचु बारणा देकी आम चाणा आज्ञा आणुचु। तुम गाँव को जो आसलु आम देखुलु माने किसी जगह जाए रास्ता नहीं सी आज्ञा परा ताकू कहले आमको कहले पछे हम बोली कहले आ कलेनी सी जहाँ पैसा गोड़ी मेटी बोलता ताकू बिकी खाईदे किए एमती कर जो मैंने रास्ता आमर कम कले आमर जो सरपंच वार्ड मेम्बर सब रही बुझाबुझा करदे सी कहले नेक्स्ट टाइम आइले तुम अधा को हम से भी किसी भी है रहा आम सदा कादुओ पंगर जावासा करुचु जिते थर भी कहलाणु भी रास्ताटा तैयारी कर से हो पाने आज्ञा चार चार्टा सब प्रकार सुविधा पाई निरापेक्ष पाई मो गुड़िया पाई 95 आज्ञा पाई आम आज्ञा लेखि लेखिक ने सब ने कूड़े कौन डस्टबिन में पकईदे आम कहूँ कहले तुम ऊपर मुंड कटि आम कौन करूँ आम कौन काटी देचु तुम ऊपर कटि जाइए लगुच कि गाँव को भाग भाग कर दो आज्ञा सब से टाइप कर देखुं किए कौ लोक किए कौ पटर लोक से हिसाब नहीं आगे आम सब करुँच आपड़ तो आसी निजे देखूँ आम घर द्वारा सब इनक्वारी कर देखूँ फटो उठिक देखूँ कौ प्रकार असुविधा आगे आम चलुचु से वर्षा दिन आम पिला घर भी बाहर आम भी आगे खंडे जापू बाहर की सैकेल खंडे भी नहीं जापू कि किसी गोटे जापू कि मुंडे की भी किसी आनीपारू से प्रकार पंक ठिया हो सरकार को मैंने देखिले पागु आए बजेबू धरिकी टिके आसबनी कौन सरकार दुआर को आसब खाली फपड़ा धरिकी बाडेबू धरिकी छाड़ी पूरा एरिया पलैबे भोट नेला को आसिक दुआर दुआर बुलूँ कम कला दुआर दुआर कम करूना कहते सेटेकी जाओ टेकी जाओ टेकी जाओ ये कौन कौन तुम दल लोक आंक दल लोक दल कौन कौन दल लोक सरकार दौरान तुम कहीं दौना आमको सरकार किए भी आम एपर्तंत देखी पार्नु कि चिन्ह पार्नु एबे जो फनी गला फनी रे से लोक आसिले इनक्वारी करियाकू कहले 10,000 टଙ୍କା देले तुम टଙ୍କା मिलिबो आमे कोड 10,000 देबू आमर तो घर भांगी आमे खाइबा पाउनु आमे आकू कोड 10,000 देबू जो मैंने 10,000 ला देले से मैंने घर तांकर 55,000 पाइले इंदिरा पाइले सब पाइले कि आमर किसी नहीं आप देखो सब चांस बड़ दिए आम केमी चलुचु कहीं कौ सरकार कहीं ये भोट पाइला बेलू सरकार कौन आम सरकार सरकार 1 नंबर डकाइत आसब मैंने दुआर को गोटे गोटे की बाटे सरकार को सरकार चोर सरकार चला आसबू भोट नेला बेलू कौन दी आस भोट दियो कहीं तुम पैसा खाइबू कहीं तुम खाइबू आम कहीं तुम भोट देबू भोट दिया आम तुमको तुम जा आसू बेटू भाई नेता मंत्री जते बेले आसीथांती केमती केमती करंती भोट पई केमती नेता माने आसिले बरा सही हमको कहि बची करी पान बेडी सिगरेट देई करी भोट नै चली जेबे हमको हम भोट सइले तमरा करू ता करिउ भोट सइला किछि मोटे बासी रे देखाबे दउनांती तो दबार तो दूर रो कथा ना नेता पछे मोला रास्ता हमर हेई पैला नाही हम घर भी हेई पैला नाही से को बोला नेता सी 1 नंबर डकाय तो नेता जी गुंडा नेता से ठीक नेता आई था आम रास्ता घाट आम समझ सुविधा करते सुविधा तो किसी सी कौन नेता आमर सी कौ नेतार जाती किए चिन्हे आम ए सिलेक्ट करूँ नुआ मोदी पद्म चिन्ह आम भोट दबू सी देखा आमर नुआ नेता आसतु कौन आम कर देखिए प्रकृत ये तो पुणा नेता नेता भी चलीगले स्वर को चलीगले किसी करें नहीं पुणी तो सानी आम नुआ नेता आसवे देखा दो सी आम कौन करूँ आम लड़ू ये लड़ू ना आउ भाई तमें कौन भावुच जदि तुम सबू साहाय्य सुविधा 35 वर्ष है जी दे पारा ना तांकर दायद ए छिड़ा होती देवे से कहते सब विकास तुम करेंगे किसी आज्ञा हमर भरोसा नहीं सी एमती बहुत 30 वर्ष है एमती कही आसिलनी आमको कहीकि किसी दौना से देना कि देवेनि आम नुआ नेता को आम दबू सी आम न करूँ आम दुख ना आम परिवर्तन चाहूच कि एथर आम चाहूँ आज्ञा आम चाहूँ खाइले सी 40 वर्ष खातु आम कहीं जड़े नेता कहीं रही परिवर्तन जुग परिवर्तन लोक परिवर्तन नेता भी आम परिवर्तन हे पुणा नेता को आम रखबू ना तुरंत हटिया जाऊ
ଖାଲି କହି ବସିକି ଖାଲି ଭୋଟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ କାମ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। 5 ଟଙ୍କା ବି କାମ ନାହିଁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ରାଗ ଅଛି କେତେ ରୋଷ ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଯେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ ନୂଆ ସରକାର ଗଢ଼ୁ ଆଉ ନୂଆ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ଆଉ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ସେପାଖେ ଥାଇ ଏପାଖକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ବୁଢ଼ା ମଉସା ଜଣକ ନ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଆଖି ଅନେକ କଥା କହିଦେଉଛି ବୁଢ଼ା ମଉସାଙ୍କ ଆଖି କହୁଛି ଏପଟେ ସିନା ଅନ୍ଧାର ଏଇ ଦେଖ ସେ ପାଖରେ ପିପିଲି କେମିତି ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଗଲାଣି ସିନ୍ଦୁର ପରା ଫାଟିଲାଣି ଦିନ ହେବାକୁ ଆଉ କେତେ ବାକି ବୋଧହୁଏ ବୁଢ଼ା ମଉସା ବୁଝିସାରିଛି ପିପିଲିର ଜନତା ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁଲେଣି ଦେଖିବା ଜନତା କ'ଣ କହୁଛି उपनिर्वाचन आसुची कौन रही वर्तमान स्थिति कौन रही भोट क्या दब भोट आमर दिहब फुलकू फुलकू तो कहीं आम नेता जो आग वर्ष आम जिते भोट दे आसिलु कौन नेता मैंने आमर कौन कथा भी हेल्ले बुझिले देखु घर द्वार जो प्रकार अति सारा बसिक से शोले मुझे जगिकी बसबि यही मोर दुख आ दुख किसी ना पिला भी पाठशाला ठीक रे मुझे पढ़े पाइली ना कहतु आज्ञा गोटे पिलार जब बापा ना माँ कौन कर से कथा कहतु कौन सरकार सुविधा आज पर्यटन किसी भी पाइली नहीं घर द्वार तो सब मेला पड़ी यही मोर दुख ये तुम झी आ पिला माने भी समते अधा पाठशाला पढ़ी रही मुझे पूरा भी पढ़े पारनी सी भी चाहते मुझे दे पारनी ठीक खाया गुंडे दे पारनी कि पीवा को दे पारनी किसी कर पारनी कहतु आज्ञा केमती कौन चलुच कौन आज्ञा केमती आठ तार मूलपति लगे जो दिन जहाँ मिलला से दिन खाऊे आ किए दब मोर तो जी देला वाला लोक सी ना मो पाखे चढ़ी चल जाए स्वामी चली जबार केते वर्ष हेलानी आज्ञा स्वामी जीवार आज 5 वर्ष 7 वर्ष आज्ञा 7 वर्ष है आज्ञा साधारणतः गोटे लेबर पैसा मिलला लेबर कार्ड करूँ आम स्वामी स्त्री लेबर कार्ड करूँ लेबर पैसा मिलला कि हाथ मारिदे कहले सी ना माने लेबर पैसा देवनी मुझे मुझे तो स्त्री अच्छी स्वामी पैसा स्त्री अधिकार अच्छी मुझे एप्रकार असहाय भितर अच्छे कहीं तुम मत पैसा दौन मो स्वामी लेबर पैसा आम जो जड़े राजा राजा है आमर कौन कथा को बुझुना कि शुणुना तेणुक एपाई आमर सदाबले मन दुखित जे आम आउ जड़े नेता किए राजा है आसु आम दुख सुख बुझु गाड़िया देख कौ सड़क आज्ञा खोलाई चतुर्मास छुआ मान जब आसबे केत थर बारंबार भी गाड़िया पड़े आम भी कौन आगलकटा भी कहीचु भी जाए तुम दुआर मुहर एमती गाड़िया खोला कौन गाड़िया बाड़ व्यवस्था कर पिला आमर पशि जाती गोरु गाई भी बेले बेले पशा कि आमर कौन कथा भी से शुणी ना आम जो महारथी एवं नवीन खाई भोट आम दौलू से लोक मानक परिचाल मानक आम भोट दौलू कहीकि से नौले जे से जो कहया भितर कि सी आम कथा शुणिलानी कहले सी ना माने भोट पाइबनी महारथी बाबू को केते थर कहिछ ना आगे महारथी पाक आम जापारनु कि आम कर्म आम कौन कले आज्ञा भेटी पारू कहीं भेटी पारिबनी ना आज्ञा आम भेटी पारूनी कहीं तुम प्रचार करूल प्रसार करूल भेटी कहीं पारिबनी भेटी पारूनी तो बोली आमको जो सहायता मान आसती आम द्वारा ही आम कम करूँ कि आम दुख ही जनाऊ तेणुक सी आम दुख आज कौ तले मौसा कौन असुविधा कौन रही समस्या कौन असुविधा किसी ना सब सुविधा ताले कांदुच कौन पे स्टाम्प लिखा है आम छाती जे आम बीजेडी वाला नुह बीजेपी वाला एमते स्टाम्प किए मारी की दल मारी काली आमको 4 जन आसले डाकिले बीजेडी फिष्टी होता आमको डाकिक ना खायापी से माड़ दे आमको बाहर कले तुमको माड़ दे माड़ दे बाहर कर तमे भोट क्या दौच से तमें जानी तुम छड़ा कहीं जाना तो केमी जानूच तुम कौ चिन्ह भोट दौच स्टाम्प दिखाई आम छाती लिखाई केमी किए स्टाम्प बाड़े कि स्टाम्प बाड़े दल वाला
ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଯେ ଇଏ ବିଜେପିରେ ଡେଉଁଛନ୍ତି ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆସିଲୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଏଥର କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ନାଇଁ ଚିନ୍ତା କ'ଣ, ଚିନ୍ତା ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଉ। କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ବିଜେପିରେ ଯିବୁ କାହିଁକି? ଏବଂ କାଲିଠାରୁ ଶପଥ ନେଇଛୁ ବିଜେପିରେ ଯିବୁ ଏ ସାରା। ମୁଁ ସାର୍ କେତେ ଜଣକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଡ଼ ମାରିଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣକୁ ଏମିତି ନେଇକି ମାଡ଼ ମରା ହେଇଛି କାଲି? କେତେ ଜଣ? ଆମେ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ 4 ଜଣ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ, କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ? ଯାଇଥିଲୁ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା, ଆମକୁ ଆସିକରି 4 ଜଣ ଏଠି ଜଗେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ତମେ ଯିବ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ସବୁ ମାଡ଼ ଦେଇକି ବାହାର କଲେ। ଭାଇ ଆପଣ ତ ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମଉସାଙ୍କୁ ନେଇକି ମାଡ଼ ମାରିଥିବାର କଥା ଆସୁଛି? ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ନୁହଁ ଦେ ତମକୁ କିଛି କୌଣସି ଦିଆହେବନି। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ମାନେ ଲେଖିକି ଦେଲୁ ଯାଇକି ପଞ୍ଚାୟତରେ କି ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଦେଲୁ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲା ଯେ ଆମ ମାମୁଁ ପୁଅରିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଯେ ତମେ ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ନୁହଁ, ତମକୁ କ'ଣ ଦେବେ? ତମ ଗାଁରୁ ଲୋକ ଆସିକି ମନା କରନ୍ତି, ତମର କୌଣସି କରେଇ ଦେବେନି, ତମ କାଗଜ ଏଇଠି ରହିଲା। କାଗଜ ଆଜ୍ଞା ରହିଲା, ଆମେ ସେ କାଚରେ ଅନେଇଛୁ, ଆମ କାଗଜ ଚିରା ହେଲା। ଆମ ମାମୁଁ ପୁଅକୁ କହିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ, କହିଲେ ତୁ ଯା, ତମେ ଡେଉନ ସବୁ, ତମେ ସବୁ 2 ଭାଇ ଯାକ ସେପଟେ ଡିଅ, ତମର କ'ଣ ଦିଆହେବ? ଆଜ୍ଞା ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବୃଦ୍ଧା ମଉସାଙ୍କୁ କାଲି ମାଡ଼ ମାରିଥିବାର କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କୋହଭରା ଶବ୍ଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କାଲି ଆସିଲେ ଡାକିକି ଗଲେ, ଡାକିକି ଯିବା ଭିତରେ ଆମେ ଘରେ ନାହୁଁ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇକି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କାହିଁକି, ତମେ ତ ଆମ ଦଳର ଲୋକ ନୁହଁ, ତମକୁ କିଏ ସେ ଡକେଇଲା? ସେ ଯେଉଁ ଟୋକା ଟାଙ୍ଗଳିଆ ସବୁ ଡକେଇଥିଲେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲେ। ଟୋକା ଟାଙ୍ଗଳିଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ଆଉ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ରଗିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ରଗିକିରି ଧକ୍କା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେ କହିଲେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରାତି ସାରା କାଲି ସେମିତି ଉପାସ ରହୁଛି, ମାନେ ପାଣି ତ ପିଇବିନି। ତାପରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଉପରୁ ଆସିଥିଲେ, ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଏମିତି ଚିପିକିରି ମନା କରୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ସେପଟ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଫାଳେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଉଡ଼ିକିରି ସେମିତି ପାଲ ପଡ଼ିକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି। ଟଙ୍କାଟା ଆମକୁ ମିଳିନି, ନା ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, ନା ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ, ନା ପନିରେ 95 ନାହିଁ, 3200 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲୁ ଆମେ। ସାଧାରଣ ମୁଁ ଗଲି ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ କହିଲେ 200 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି କିଏ 200 ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ ହେବ, 200 କ'ଣ ଦେବି? ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତୋ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ତମର ହେଇପାରିବନି। ତୋ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି କେଉଁ ଦଳରେ ମିଶିଛନ୍ତି କି? ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ କରିବେ, ଅଲଗା କାହାରି ଲୋକ କହିବେ କରିବେ। ସେ ତ ଜନତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବାଟରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ବାଟରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଯାହାର କହିବେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କରି କରିବେ, ଅନ୍ୟ କାହାରି କରେଇ ଦେବେନି। ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମଉସାଙ୍କର କୁହ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗାଁ ଭିତରେ ଦଳ ଦଳ କରି ଭାଗ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି କୁଜି ନେତା, ଆଉ ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଏହି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ, ଏହି ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ। ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ ତଳେ ବସି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରା ଅତୀତକୁ ଜାଳ କରି ନିଜ ହାତରେ ଜାଳି ଚାଲିଛି ପିପିଲି ମାଟିର ଦୁଃଖିନୀ ମାଟି। ସ୍ୱାମୀ ତାର ପଛପଟେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିନି, ଜାଣିଛି ବି ଚୁଲି ଉପରେ ବସିଥିବା ଏ ହାଣ୍ଡିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସିର ଫସଲ ବାହାରିବ, ତା ଅଗଣା ପୁରି ଉଠିବ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଏବେ ନୂଆ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ସହିତ। ମାଉସୀ କ'ଣ କରୁଛ? ପାଣି ଟିକେ ଅଛି କି ଦେଲ? ମାଉସୀ ଆମେ ଆସିଛୁ ଟିକେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। କ'ଣ କେମିତି ଅଛ? କେମିତି ଆଉ ଆଖି କ'ଣ ହେଲା? ଆଖି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ ଖରାପ, ଆଉ ଭତ୍ତା ଫତା କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ହେଉଛି ମାସେ ହେଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ତମେ ଆଖି ଖରାପ ହେବାର ତମକୁ ହେଇଗଲାଣି 20 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା କେବେ ପାଉଛ? ଏବେ ମାସେ ହେଲା ପାଇଛି। ହଁ କିଛି ଦେଇନଥିଲେ, ଏବେ ମାସେ ହେଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ? ଝାଟିମାଟି ଘରେ କେମିତି କ'ଣ? ସେମିତି ତ ହେଉଛି ଚଳୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସେମିତି ଚଳୁଛି।
ଆଉ କିଛି ତ ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଏମିତି ଚଳୁଛୁ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଏମିତି ତ ଦେଖୁଛ ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ କାଲୁ ବାଲୁ ହେଇକିରି ଚଳୁଛି। ଏବେ ମାସେ ହେଲା ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ? ଦେଇଛନ୍ତି ତ ମାସେ ହେଲା 700 ଟଙ୍କା ଆଉ। 700 ଟଙ୍କା ତମେ ଗୋଟେ ମାସ ଚଳି ଯାଉଛ ସେଇଥିରେ? ନା ଦିନେ ଖାଇଲେ 5 ଦିନ ଉପାସେ ଚଳିବି କେମିତି? 700 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଚଳିପାରିବି? କ'ଣ କିଛି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିଛି ସରକାରଙ୍କର? କିଛି ନାହିଁ କିଛି ତମ ଘର ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାହିଁ, ମୋ କୁଡ଼ିଆ କିଛି ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ମିଳିନି। ମୋ ଘର ମୋ କୁଡ଼ିଆ ନାହିଁ କି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି ଦେଖୁଛ ତ କେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ। କାଇଁ ଆଗରୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯିଏ ତମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ତମର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ, କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ମଉସା କ'ଣ କହିବ? ମାଉସୀଙ୍କର ଆଖି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, କେବେ ଭତ୍ତା ମିଳିଲା ଆଉ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଯୁଝୁଛନ୍ତି? ମିନିମମ୍ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଖି ଖରାପ ହେଲେ। ଆଖି ଖରାପ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ କହିଲେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ହେ ଆଜି କରିଦେବା, କାଲି କରିଦେବା, ହେ ଯାଉଛୁ କରିଦେବା, ବହୁ ପ୍ରକାର ଆଇନ ମୋତେ ଦେଖେଇନ୍ତି ବି ଲେଖିକିରି ନେଇନ୍ତି 20 ଥର ଖଣ୍ଡେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲେନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଃଖ ବଳରେ ଆମେ ନେଇକିରି ଯାଇକିରି ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରି ମାଇନା କରି ଆଣିକିରି କାଗଜପତ୍ର କରିବାରେ ଆମକୁ ଦେଲେ 700 ଟଙ୍କା ଏଇ ମାସରେ ଦେଇନ୍ତି। ଆମେ ବି ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ ଯାଇକିରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ମାସକର କ'ଣ ଦେଉଛ, ଆମକୁ ଦେଉନ, ଆମର ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ହେଲେ ସେଇ ଦିନର ପଇସା ଦେଉନ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ନାରାଜି, ଆମେ ଦେବୁ ନାହୁଁ, ତମେ ଯାଅ ବହି ନେଇକିରି ଖାଲି ପଳାଅ, ତମକୁ ଆମେ ପଇସା ଦେବୁନୁ, ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଆମେ ତ ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ପାଇଁକା ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଯାହା ହେବ ସେଣିକି ଆଉ। ଆସିଲେ ଖୁସି, ନ ଆଇଲେ ଖୁସି, ସେମିତି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଅଛୁ, ରହିଥିବୁ ଆଉ। ଫନି ବାତ୍ୟା ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଅବସ୍ଥା? ଇଏ ଘର ଲେଉଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ମାହାରଣା ହେଇକିରି ଏ ଘର ତିଆରି କରିଛି। ମାହାରଣା ବି ଡାକିଲି ଆଇଲେନି, କହିଲେ ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ଦେବ ଆମକୁ ଦିନକୁ ମଜୁରୀ, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ତମର କରିବୁ। ଖାଲି ପାଲ ଦେଇଥିଲେ ଖଣ୍ଡେ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ତ ଦେଖୁଛ ଆମର ଏମିତି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ, ଏମିତି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଆମେ 3ଟା ଲୋକ ପଡ଼ିଛୁ ଆଉ। କ'ଣ କରିଛ? ପାଠ ପଢ଼ିଛ ନା ନାହିଁ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, 10ମ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଛି, କିଛି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ସବୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି। ଯାହା ବାବା ଦିଅନ୍ତୁ ବେଳକୁ ଯାହା ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚଳିବା କଥା। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା 5 ଦିନ ଉପାସ ରହୁଛୁ। ସବୁ ସହାୟତା ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆମ ରିଙ୍କୁବାବୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଯାହା ହିଁ ପାଇବୁ, ସେତିକି ଆମର ଆଶା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ତ ଗଲା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଏଠି ଯେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଭେଟଘାଟ ହେଇଛି? ସବୁ ବହୁତ ଥର ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛି। ଥିଲେ ଘର କରିଦେବେ, ଚାକିରି ଦେବେ, ତମ ଘର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକ ଦେଖିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଗଲା ମାନେ ଆମକୁ ହଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛ କି ଏଥର ସରକାରଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମ ରିଙ୍କୁବାବୁ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସମ୍ମାନ କ'ଣ ପାଇଁ? ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସହଯୋଗ କରି ଭଲ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଗରିବ ଗୁରୁମା ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, ଆମର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାଉସୀଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜ ଆଖିରେ ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାସ ହେଲା ମିଳିଛି। ତ ଏଇଠି ହିଁ ଭାବିପାରୁଥିବେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ସରକାର ଏଠି 20 ବର୍ଷର, ହେଲେ ପିପିଲିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏ ପିପିଲି ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତାର 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର। ଏଠି କେବଳ ଜନତାଙ୍କ ବାସ ଭାଙ୍ଗିନି, ବିଶ୍ୱାସ ବି ଭାଙ୍ଗିଛି। କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ପିପିଲିବାସୀଙ୍କ ମନରେ, ହେଲେ ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ? ମଉସା ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଛି ବାତ୍ୟାରେ। ମଉସା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ପଡ଼ିଛ? ଫନି ସହାୟତାର କିଛି ବି ଟଙ୍କା ମିଳିନି? ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ହେବ, ଆଉ ମାସେ ପରେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଆଜ୍ଞା। 3200 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 95। ଆମର ବି ସିବିଓରେ ନାଁ ଥିଲା, ସିବିଓର ନାଁ କାଟିକି ଏମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କରିବି। ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମର ପାଟଲି ପକେଇକି ସେଇ 3200ରେ ଆଜ୍ଞା ପାଲ 2 ଖଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ମୋର 6 ବଖରା ଘର ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଛି, ଠାକୁର ଘରକୁ ମିଶିକି। ସେପଟେ ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଛି ଘର, ଏଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି। ପାଲ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ଅଛୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା।
95,000 टंका देइथिले घर तोलिया पे सरकार तम पाखरे कोन किछि पहुंचिनी ना आज्ञा पहुँचनी काई पहुंची काई पारुनी पहुँचना माने जो आम जो 19 इलेक्शन होता से 19 इलेक्शन 72,000 बीजेपी भोट पाइबारू सब गाँव को आम जो मरीगले विगत नेता सी कहीदी सब वार्ड मेम्बर मान गले जो मैंने बीजेपी की देती भोट मान लिस्ट दियो सी जी आसते सेंटर चेक करने से ठीक रिपोर्ट देते से रिपोर्ट को दाबिक ये स्वतंत्र रिपोर्ट करी जो मैंने बीजेपी की देते भोट से कटाला ताधे आम भी काटिले आपन को लागुची कि ए दल दल भितर साधारण लोक टिए हंतसंत होची आज्ञा पूरा हतसत होती दल दल सकाश मौसा कौन फनी सहायता किछि मिलिनी गाँ को फंड सहायता जहाँ मिलवा कथा सरकार सदुपयोग उपयोग करें ना तेणुक एठाकार जो माने नेता माने रहिले से नेता माने निज निजर फायदा सब आगभर हो चलले एवं से टाइम रे कहीं आसिकी जिते फनिरा जिते विगत फनी आम जो दुख दुर्दशा जिते खाइया पाइलु नहीं जिते सब अवस्था आमर शोचनीय थिला सेतबेले कहीं आज पहुँची नथिले भोट जोटे साधारण जनता जहाँ को भी देता है ताहा गोपनीय रही था तो से माने केमते जानुचंदी किए बीजेपी को देला किए बीजेडी को देला किए कांग्रेस को देला किए कौ दल को देला से माने केमते जानुचंदी आज्ञा गाँ लोक आसे गाँव रे अछंती बर्तमान नेता तांकर सेठो एठा नेता जाई तांको कहि दउंती बर्तमान ए लोक को दबनी हमर से काट दउंती कोन केते हैरान हेबा को पडुची साधारण लोक घर भागीगला मेलार शोलू आ 10 दिन बर्तमान आमको किसी मिललानी तापर भाई पंचायत पाल जोड़े टंका जो 95 बहुत कष्ट लगे लगे 2000 जो 3200 टंका मिलला आमको बहुत लगिकी पछरे सभा पछरे भेणे ए पाइछु हमें 3200 टंका मुझे 6 मास 7 मास हला पाइछि से 3200 माने 95,000 टंका रु 3200 टंका आज्ञा 95 पाइनु 95 देखिनु किछि नाही लिस्ट जाइथला 95 पाइलु 95 पाइनु फनी बात्या बेले तमे कौन कौन सब देखिथिलो भयानक दृश्य सब कौन कौन मन भीतर आज भी लिभि पारुनी फनी समय रे बहुत जोर से पवन होइतबारु सब घर गछपत्र भांगी आम घर ऊपर पड़ जाउथिला सेतिपई गाय गोरु सब घर भांगी आम मैंने बाहर को जाई पारनथुल तो सब घर द्वार भांगी जो गछपत्र भांगी जाइथिला तो आम बाहर कुआडे एपुडु जाई पारनथुलु कि सेपुडु जाई पारनथुलु तापरे घर द्वार भांगी सब आम ऊपर पड़थिला मध्ये केमती थिला फनी तमे भी तो देखिथिबो केते भयानक थिला केमती लागुथुला सेते बेले डर लागुथुला कांदी पकुथुले हमें काहे की पवन जोरेला गछपत्र भांगी द्वार पड़ीगला घर ऊपर से जो घर पर भांगीगला एपड़ सेपड़ जाई नथुलु से जोरु तमे देखिथिलो फनी बात्या को पाखरु देखिजो फनी बात्या को केमती थिला बहुत भयानक थिला 6 मास जे फनी बात्या पर लाइन फैन किछ नतला आमे सेंती अंधार रे सुतलु गरम रे केते कष्ट होतला बहुत कष्ट कौन केमती लागुथला फनी बात्या सरीगला पर ट्यूबवेल भितर खाली कला पानी बाहरला बहुत समय जे तापरे भल पानी बाहरला तापरे सब खाली कुटा गछपत्र चारि पड़ता बाट घाट किसी नाला गोटे छोटिया बाटे जी आसिया करूँ सियाड़े इलेक्ट्रिक सब भांगी पड़ता जाई हो नाला बाट को तार फार सब छिंडी छिंडी अंधार भितर पाठ भी केते केते नष्ट हो जाइथिबो आज्ञा ये देखुतले फनीर चित्र गाँ रे लोके आज्ञा गोटे गाँ रे गोटे मिठा गुड़ गोटे पियो ठीक अछि दियो दियो रखी था मु धरी पर पीबी देखुतले गाँ रो ये चित्र जोठी आज पर्यंत फनी सहायता पाई पारि नाहंती फनी परे जेतेबेले सरकार कहूतिले गोटिए मास भितरे सारा अंचल को से आलोकित करथिले सही समय रे ए शिशु माने ही तार उत्तर रखुचंती कि 6 मास ए गाया को लाइट आसी नथला तेबे एठी ही जानि पारुथबे सरकार कर योजना कोठी रही जाउछि गाँ दांडरे उसुना धान को सुखाउथुबा ए माँ जनक जानिछि उसुना धान रे केवल गोटिए भात होई पारे किंतु पुणी एक गछ होई किछि नुआ धान फलाई पारिबनी आहुरी मध्य जानिछि पिपिलीर प्रगति पाई ए उसुना धान नुहे एक नुआ धानर आवश्यक अछि बोधहुए तारि संधान रे एबे पिपिलीवासी तेजुछि निर्वाचन हवा लोके कहउचंती सेमाने सबु जानिचंती तेबे देखिबार बाकी रहिला पिपिली उपनिर्वाचन रे ईवीएम कोन कहउछि आज पई विदाय दियंतु पुणी देखाबा जनता मूड रो आउ एक अध्याय रे।